दृष्ट निवारे संथ पाळू तू नाथ परम दयाळू। दुष्ट निवारे संथ पाळू तू नाथ परम दयाळू। गोविंद 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 पद दुष्ट निवारे संथ पाळू तू नाथ परम दयाळू। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ସାଧୁମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗୀତାରେ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्मर रक्षा निमित्त साधुमानकर पालन निमित्त दुष्टमानଙ୍କୁ विनाश करी अधर्मर विनाश करी धर्मर उत्थान करने पाई भगवान प्रति जुगरे अवतार ग्रहण करछन्ति। जेमिति हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कहतु, कंस कहतु, रावण कहतु, जरासंध कहतु, जेते जेते असुर मान रहिले से दुष्ट बल विनाश करी प्रभु साधु मानक तारण करती। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଦଳ। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସେଇ କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ତାରଣ ନିମିତ୍ତ ସାଧୁମାନେ ଡାକିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଭଜେ ଗୋବିନ୍ଦଂ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦଂ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦଂ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦଂ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 गोविंद गोविंद। जय गोविंद जी की जय, जय गोविंद जी की जय।